كمي تعلو تخاتلتي مدبات ماكل جول سبورت لومي سوني 6 حمله زدالنا يو كلاي زور تحس علتاو زينات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم باخبرات نعدم بناي دربي ابرياز فلت ركب هاجران كانتات بورتغال مس اسبانيا لومي ناي مبل 10 6 زرصوتا وانج على مابز كايدالو بعوت هاجراويت كانتا اسبانيا حاده ببارو تزازيموم هاجراويت كانتا اسبانيا بناي كل غزي تاريخاو ركبن بكبر وسن زلعله ايد كتحزن كلام 40 حادن وقعو صوتا تاكايدن نيرن هاجراويت كانتا اسبانيا 10 شوعات عاوت هاجراويت كانتا بورتغال 6 عاوت كمزغبان كلام اتيز ترف 10 8 صوتا دما بمعره زازيمونو نيرن تقلالا شوتات هاجراويت كانتا اسبانيا 7 شوعات سن بورتغال بوغنا 45 شوتات قصيرن كم زنبره تاريخن يغلصم ابشن 934 اب مصاري وانج علم اسبانيا اب كتما مدريد 9 بباد بمعوات اب زهلخ زخبد سعرت بورتغال اركيبات تانيرام بانصار نايزي ابيرو 2004 دم هاجراويت كانتا بورتغال اب لعل اسبانيا زرخبوتو تذكر عوت بمنجدي شوتو نونو غوميز حاده بباد بمعوات اسبانيا كافتو تدر عليات تانيرام ابزي نايلوم صوتان قداموت ادلاتا زي تطقمتلن اسبانيا بويار زابال مريحنت كتحزلو تخل زنبرت مسحلاو لدا دياغو كوستا فيت نفيت ترخبا نبرخا سريراتا هاجراويت كانتا بورتغال ادل زي حاجزا نونو مندش هاريموا بورو بروسنا بلدا تقصير وازن نبرك كعسو لعلواي عند لدات هاريما تمليسام هاجراويت كانتا اسبانيا باسلطان لويس دلا فانتي بربعته كلته سلسته حد باغون ماكل ميدا بورتغال بوزيتاو منجد عبليلام بيدرن رودرن قلتف كتاو مسغار فصيمم حانيقوم كحزوات رايوم حلاو لدات اوناي سيمون تخلخلتي بيدرو بورو باوكو بارسي امريك لا بارتا ماركو كريام اكافافلت دما بيدري مسرودريا سليفاتوم اتقعتي لامين يامال داني اولمو اليكس باينان مسمر متقعتي سمرح ميكيل يارزابال حقوست كوينوم تسليفوم هاجراويت كانتا بورتغال بوغنا بتمساسالي بربعته كلته سلسته حدا ابصعق مكل خلقاتيا بنونو مندشن بمنجدي بيدرو نيوتو ابيلا نتفوبلا كتصاورو ترانيرام هلاو لداد دياغو كوستا تخلخلتي جاو كانسيلو روبن دياس ريناتو فيغا نونو مندج اكاففلتي جاو نيفاس مسفيتينها حقستا اتقعي بيدرو نيوتو برونو فرنانديز جاو فليكس مرحي مسمر متقعد دما نيكريستيانو رونالدو غيرا ناب ميداتيا صوتا جميرو كافشاو عيك سابتاش اي دقيق جاو كانسيلو كاب نونو مندش بنوح سمصتو كعسو ناب لدات اسبانيا تزقيعو لعلي عند لدات زخدت فتنه كايدوم داري قرب دقائق اسبانيا عبد الكتبلع ترايام داني اولمو نميكيل اويارزابال ودتي مسحلاو لدات طرح زرخوتو كعسو هيبوتا اتقايغن بصقما يغرو زهرما كعسو نبرخا كتفانو ترايام اب مبل 10 6 رودريز سرحادن صاويت كعسو لامين يامال تقبلون بورتغالاويا كافافالي جونيفاس احصيصو بصقما يغرو زكايدا فتنم بدياغو كوستا تنزيغان دحريت تمليسام اليكس باينا تركيبو زكايدا حرغنيا فتنه حلاو لدا دياغو كوستا دغيمو بحيال قلع نقدام اوصيوام صوتا بمعرب بزي شوتو 10 دقائق رقيصوم مبل 26 دقيقه مسبصحه اليكس باينا نتا بيدري كابرو زفطرلو كوسوم كاب مسمر مكلخال بورتغال مليقو كوسو بمحاز حرغنيا فتنه كونت كايده بجا بورتغال كوينزو على دياغو كوستا غن قال مستنكر زغونه سراح سرحو صوام مبل 35 دقيقه كساب 45 دقيقه بورتغال نواحزي صوتا ارغاغياتوم لعل مسمر مكلخال اسبانيا علامه كتغبرو دما ترايام اب مبل 41 دقيقه نونو مندش ناب لدات هاريموا بيدرو بورو بروس نقدام كوصا زحسب كعسو ناب لدات اقصيروا استفالت العلي عند لدات هاريما ناب ناي ايد ورورا وصيام ود 41 عامت كريستيانو رونالدو نوناي سيمون بحيال صعري فتين وكوان تنبرم اسبانيا غن ابزو ددر حان شوتون تخون كيتمزغبتا كتوص فصم وناي سيمون كم امورا نفيرو اب حقفو كاتوا ترايوم هاجراويت كانتا بورتغال كلتا غزب تارجت هاريما كابناشت ولدو زيرو غوبتم كافتب زوددر بعد مزعاب يتصاوتاي كريستيانو رونالدو رخيباتن ناي قدما ابري غزي شوت يرخبن عرفتي بزي شوتو وزيان كابرفتي نبصوتا تمليسن اب مبل 55 هاجراويت كانتا بورتغال زخفه عدل كغاطما ترايوم زدما وسانه تصاوتيانو مندش بزغاطما محرمتي بنيلسن سيميدو تتكيك وصرياتوم اتي اسل تشاوز نبرت صوتا بخلتين كانتات ناي فرح منفس رايلو زنبرت صوتا شوتو كركب ايتراين
أبمبل 7 دقيق هجراويت كانتا بورتغال ندياغو دالوت بجاو كانسيلون رافائيل لياو دما بجاو فليكس تكيا ناب ميدالي خاتهم أبمبل 74 دقيق هجراويت كانتا اسبانيا نفيران توريز بأليكس باينا تكيا كتوتوان قلام أب ميدا تتسبي زغبرو لزنبره حيال منفس جن ايتراين شوتز بهالك مزغب دما ايرانان أبمبل 82 دقيق سلطان بورتغال فرانسيسكو كونسيساو ببيدرو نيتوم نبرلاندو سيلفا دما بفيتينيا توكيو ميدا كتوم ترايوم بانصار نايزي نزعدل كتقملا زنبرا سلطان اسبانيا لوس ديلاو فانتي نتين ارسنال بغيار ربحات كمسلا زر زنبر ميكيل مارينو مبل 84 بداني اولمو قيروام نفابيان رويز بوغونو ببيدر تكيو ناب ميدا بحد الاخوام كلتين كانتا دونجين حدش متقعتن صعات ماكل ميدان ابزت وال زنبرا اوان زي صوتا توسخي 30 دقائق كوسخ يمثل نيروم افتحتي صحاي زخونه زفصم ነገር ስለዚህ ፍለጥ ግን አፍ ካመልኢካ ቅጽል ይመባል አይካልን አመበል የስአን ሐደንዳ ካብ ተቀይር ዘአቶ ሚካኤል መሪኖ በስተመዝገበ ድራማቲካው ሾት ተድማም እቲ ተወሳህ ጊዜ ሙሉ ተሪፎም ልብ ይዝሰብር አመበል የስአን ሐደንዳ ወስተፈጸመ ገራም ፍጻሜ ልክዕ ጾታ ተወሳኺ 30 ደቂቃ ኩስኽ ኣብ ዝባሃሉ ዝነበረ ጊዜ እስፓኛዊ ተቀይር ዘአቶ ፌራን ቶሬዝ ምክልኻል ፖርቹጋል ዝገደፎ ጁባ ቦታ አርኺቡ ልክዕን ቅልጥፍትን ኩዕሶ ናብ ሳንዶ ፍጹም ቁላ አትዮም አካፋፋለ እንግሊዛዊት ክለብ አርሰናል ሚካኤል መሪኖ በክሊኒካው አገባብ ተረኪቡ ነትዕርድ ኮይኑ ዝውዓለ ዲያጎ ኮስታ ሓሊፉ ዛዚሞዋ ንስፔን ሓደ በባዶ መሪሕነት ሂብዋ አገራዊት ካንታ ፖርቹጋል ዕዳም ዝተዓድየት ኣብ መወዳእታ ክልተ ሾትታት ኮና ዝኽላ ዝነበራ ፈተነታት ቁሩብ ልዳት በሊዕን ወፅን ናይ ውድድር ተፈታዊት ዘላ እስፓኛ ድማ ከም ግምት ብዙሓት ናብ ርብዕ ፍጻመ ረጊፃ ጉዕዞ ፖርቹጋል አልጊሶም እዚ ጨፍላቕ ስዕረት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ናይ ዘመን ልክዕ ከም መረቕ ደርሆ ኮይኑ ብዙሕ ታሪክ ዝሰርሐ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ዋንጫ ዓለም ዘብቃዕዩም እዚ ወድ 41 ዓመታት ቃይ ኣብ ሙሉእ ካልኣይ እብረ ብብዝሒ ተነፂሉ ኣብ ዝጻወተሉ ዝነበረ እዋን ቅያር ኣገዳሲ ነይሩ ይመስል ሉዊስ ዴላ ፋንቴ ዝዕልማ ሃገራዊት ካንታ እስፓኛ ነቲ ዘደንቕ ክብረ ወሰን ውድድር ብምንዋሕ ክሳብ ሕጂ ሓንቲ ሾቶ ከተመዝገበታ ናብ ርብዕ ፍጻመ ሓሊፋ ሃገራዊት ካንታ እስፓኛ ኣብ ውድድር ንሓሙሽተ ግጥማት ሾቶ ኣይተመዝገባን ዘሎ ሃገራዊት ካንታ እስፓኛ ኣብ ርብዕ ፍጻመ ዋንጫ ዓለም ኣብ ሎስ አንጀሎስ ኣብዚ ምስታብ አሜሪካ ወይ ካብ ቤልጅየም ዝተዓወተት ካንታ ክትገጥም እያ ወላኳ ባጉ ካብ አውዲካ ምሕላፍ እንተወፀ ሮናልዶ ኣብ ልዕሊ ታሪኻዊ ውርሻ ሾቶታት ብምውሳኽ ካብ ሰሜን ለንደን ይፋነሎም ሰለስተ ሾቶታት ከመዝግብን ከሎ ኣብ ሞይኡ ድማ ንፈለማ እዋን ኣብ ዋንጫ ዓለም ኣብ አውዲካ ምሕላፍ ብፍጹም ኩሉ አንጻር ክሮኤሽያ ሾቶ ብምቕፃር ካልእ ታሪክ ገዲፍዮም ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ኣብ 6 ዝተፈላለዩ ውድድራት ዋንጫ ዓለም ዝተሳተፈ ሮናልዶ ኣብ 2006 10 2014 18 22 ሾቶ ዘመዝገበ ፈላማይ ተጻዋታይ ኮይኒዮም ኣብ 6 ዝተፈላለዩ ውድድራት ዋንጫ ዓለም ድማ 27 ጾታታት አካይዶም ጠቅላላ 11 ሾቶታት በመዝጋብ ኣብ ታሪክ ዋንጫ ዓለም ናይ ኩሉ ግዜ መሪሕ መዝጋብ ሾቶ ሃገራዊት ካንታ ፖርቹጋል ብምዃን ይዛዚሙሎም ሮናልዶ ብዘይ ዋንጫ ዓለም ምኻዱ ኩዕሶ እግሪ ንባዕላ ቃንዛ ይስማዓዩም ዴንማርካዊ ተቀዳዳማይ ቅድድም ብሽክለታ ጆናስ ቪንጌጋር ድንብጫ ማልያ ረኪቡ ዝወጸሉ ሳልሳይ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ካብ እስፓኛ ሰጊሩ ና ፈረንሳ ኣብዛኣትወሉ በዓውት ስሎቫንያዊ ተቀዳዳማይ ታዴ ፖጋቻ ተዛዚሞም እቲ ኣብታን ፈለማ እዋን ዙር ፈረንሳ ናይ መድረኽ ውድድር ክዛዘመላ ዝኽኣለ ከተማ ሌስ አንግልስ 195.9 ኪሎሜትር ዝንውሓቱ መድረኽ ኣኽራን ዝነበሮም ንናይ ጂሲ ተቀዳደምቲ ትምችእ ብምንባራ ብዙሓት ጋንታታትን ተፈጢረን ከኣትዋ ተራእየን 12 ኪሎሜትር ኩተር ፎንኮሎስ ተዋሕት አሌክስ ባውንዲ ካብ ኢኤፍ ኤዱኬሽን ኢዚ ፖስት ሞሊቁ ድሕሪ ምውዓሉ ኣብ መጀመርያ ዓቐብነት ብምውሳኽ ቨርቹዋል ማልያ ካሒዛ በቂዑም ኣብ 198 ኪሎሜትር ዝነበረት ንናይ ቀጠልያ ማልያ ዝተዳለወት ህንፃ ድማ ማድስ ፔደርሰን ካብ ሊትረክ ዝለዓለ 25 ነጥቢ ብምእካብ ኣገዳስነት በሓፊሶም በቲ ዝነበረ ሓያል ዓቐበታት ከም በዓል ማድስ ፔደርሰን ቢንያም ግርማይ ጁሊያን አላፊሊፕ ዝኣመሰሉ ሓያላት ተቀዳደምቲ ዝሓቆፈት ጉጅለ ድሕሪ ልዕሊ ፍርቂ ሰዓት ዶንጊያ ክትኣቱ ምክንያት ኮይኖም አሌክስ ባውንዲን ኣብሊሉ ብምውዓል ንጉስ ኣኽራናት ብምዃን ክወፅእ እኳ እንተኻእለ ይኹን እምበር ጋንታ ኢማራት ዓረብ ብተቀዳዳማያ ፍሎራን ቨርመር ሻቢላ ነቲ ፍልልይ ኣፅቢባ ነቲ ዓወት ናታ ገይራቶም ኣብቲ ዓቐበት ወፂኻ ዝተዛዘመት መድረኽ ፖጋቻ ካብ ቪንጌጋርድ ብክልተ ካሊት በሊሱ ህንፃ ክረግፅ እንከሎ 10 ድማ ቦናስ ረኺቡ ብጫ
ማልያ ካብ ቪንጌጋርድ ተረኪቦም እዞም መተላለኽቲ ብማዕረ ግዜ ማለት ብ8 ሰዓትን 46 ደቂቃን 55 ቃሊትን ቀዳማይን ካልኣይን ኣለዎም ኣብ ናይ ነጥቢ ቀጠልያ ማልያ ናይ ሎም ዕወት ታዴ ፖካጃ ብ55 ነጥቢ ቀዳማይ ዮናስ ቪንጌጋርድ ብ44 ነጥቢ ይስዕበሎም ብንያም ግርማይ ኣብዛ ማልያ ብ14 ነጥቢ ኣብ መበል 17 ደረጃ ተቐሚጡ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ናይ ዓቐብ ማልያ ናይ ሎም ጅግና ናይ ኣኽራናት ኣሌክስ ባውንዲን ብ12 ነጥቢ ይመርሓሎም ኣብ ናይ መንስይ ማልያ ናይ ትማል ዕወት ኢሳቅ ዶልትሮ ብ8 ሰዓትን 47 ደቂቃን 19 ቃሊትን ቀዳማይ ክመርሕ እንከሎ ጆዋን ኣይሶ ድማ ብ3 ቃሊት ይስዕቦም ጽባሕ ራብዒት መድረኽ እውን ናይ ጂሲ ተቀዳደምቲ ትጥዕም ብምዃና ጸወታ ኣብተን 3-4 ጋንታት ክኸውን እዮም ጆናስ ቪንጌጋርድ ካብ ሕጂ ንክለብ ኤኢ ክሕዛ ከም ዘይክእል ዝነግረና ዘሎ ይመስል እንግሊዛውያን ክለባት ሊቨርፑል ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ና ካፋፋሊ ጁቬንቱስ ኬፍረን ቱራም ንምፍራም ኣብ ውድድር ከም ዘለዋ ተገሊጹ ሊቨርፑል ኣብ ልዕሊ ካፋፋሊ ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ዝኾነ ኬፍረን ቱራም ዘለዋ ተገዳስነት ኣሒላቶ እኳ እንተነበረት ካብ መቐናቐንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ተሪር ውድድር የጋጥማሎ ክትብል ጋዜጣ ዘሳን ሓቢራ በመሰረት መግለጺታት ጋዜጣታት ኢጣልያ ጁቬንቱስ ምስ ወዲ 25 ዓመት ተጻዋታይ ክትፈላለ ኣስታት 50 ሚሊዮን ዩሮ ወይ 43 ሚሊዮን ፓውንድ ክትቀበል ድልውቱ ምዃና ይንገር እዚ ወዲ 25 ዓመት ፈረንሳዊ ኣህግራዊ ተጻዋታይ ብክልቴን ዓበይቲ ክለባት እንግሊዝ ዕላማ ክኸውን እንከሎም እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ጁቬንቱስ ኣብ ሰሪያ ኢጣልያ ሻድሻይ ደረጃ ሒዛ ድሕሪ ምዝዛም ናብ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ክትሓልፍ ብዘይ ምኻላ መዛግብታ ሚዛን ክትገብረሎም ነቲ ክቡር ተጻዋታይ ናብ ዕዳጋ ከተውርዶ ተገዲዳ ብምህላዋ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ኣሰልጣኒ አንቶኒ ኢራኦላ ሊቨርፑል ኣብ ልዕሊ ተጻዋታይ ክለብ ክሪስታል ፓላስ ኣዳም ዋርተን ዝነበራ ተገዳስነት ኣዝሒላ ኣብ ቱራም ብብዝሒ ተተኩር ከም ዘላ ይዝግለጽ ካብ ሳንዱቕ ናብ ሳንዱቕ ዝጻወት ቱራም ምስ ራያን ግራቨንበርግ ክወዳደር ኣብ ምክልኻል ዘለዎ ብልጫ ተፈታዊ ይገብሮም ማንቸስተር ዩናይትድ በወገና ድሕሪ ምኻድ ካሳሚሮ ማኑኤል ጓርቴ ኣጋጢምዎ ዘሎ ከቢድ ማሕረምትን ማእከል ሜዳ ሓጓፍ ከይፍጠር ተጻዋታይ ክትምጽእ ድሌት ኣለዋ ዩናይትድ ኣቀዲማ ተጻዋታይ ክለብ ኣታላንታ ኤደርሰን ክትውዳኣሉ እንከላ ቱራም ድማ ካልኣይ ተወሳኺ ተጻዋታይ ንምግባር እዩ እዚ ወድ ፈረንሳዊ ሌጀንድ ዕውት ዋንጫ ዓለም ሊያን ቱራም ኣብ 2024 ካብ ፈረንሳዊት ክለብ ኒስ ብ20.6 ሚሊዮን ዩሮ ናብ ቱሪን ካብ ዝሰጋገር እንዳሓር ብሉጽ ዝና ሃኒጹሎም እንግሊዛዊት ክለብ አርሰናል ናሮን ዋን-ቢሳካ ሓደ ካብቶም ኣብ ዝርዝር ናይ የማን ተኸላኸልቲ ክጻወቱ ዝኽእሉ 11 ዕላማታት ኪራ ትካተተሎ ምህላዋ ጋዜጣ ዘሳን ሓቢራ አርሰናል ኣብዚ ክራማት ካብ ክለባት ኣውሮፓን ናይ ማእከላይ ምብራቕ ሓያል ተገዳስነት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ቤን ዋይት ናብ ወጻኢ ሃገራት ክግዕዝ ይኽእል ዝብል ትጽቢትን ዓበይ ይመጽእ ብምህላው ሓድሽ ተጻዋታይ ንምምጻእ ብንጥፈት ትሰርሓላ ይኹን እምበር ቤን ዋይት ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ኣብ ብርኩ ዘጋጠመ ማሕረምቲ ንቕጽበታዊ ምውጻእ ከዝሕሎ እንከሎ ቲም ቶክ ግን ወዲ 28 ዓመት ኣሮን ዋን-ቢሳካ ዌስትሃም ዩናይትድ ናብ ቻምፒየንሺፕ ድሕሪ ምውራዳ ኣብ ድሌት ኣርሰናል ከም ዘሎ ትሕብር ወሃብቲ ውሳነ ኣርሰናል ሓደ ንሓደ ናይ ምክልኻል ፕሮፋይል ዋን-ቢሳካ ኒጀርያን ቲምበር ብጽቡቕ ክሕግዞ ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ ኤቨርተን ፌነርባቼ ብወገነን ኩነታቱ ይከታተልኦ ከም ዘለዋ ይግለጽ ብዘካዚ ካልኦት ዕላማታት ብዘካ ዋን-ቢሳካ 10 ተጻወታ ኣብ ዝርዝር ክህሉ እንከሎ ጁልየስ ኩንደ ካብ ባርሴሎና ኢዝሪ ኳንሳ ካብ ኣስቶን ቪላ ቲኖ ሊቭራሜንቶ ካብ ኒውካስትል ኣሰንሲዮ ካብ ሪያል ማድሪድ ይርከብዎም ክሳብ ሕጂ ብክፍሊ ስፖርት ኣርሰናል ዝተወሰነ ናይ መወዳእታ ውሳነ እኳ እንተዘየለም ድሕሪ ባይታ ምጽራይ ናይቲ ተኸላኻላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር ብንጥፈት ይካየድ ኣሎ نفقد زينا مسن سجر أبدس بلاتيو كسرح زي سكف دونالد ترامب نحلافي فيفا جاني انفاتينو بول كده ويلونات قاي أمريكا فولارين بالغون استوحبو قاي حكار دك جمكم كمستلبة بعلو بلسانو الرقاقيسوم نوسان دانيا بخبيد بمنكاف زجرم زي فتحو السنة كبلون قلوم نتبع السلطان نايت صوت عدما طور كبل قليسوم بزيك كازي ازي فاولاي نبرنز بلا ترامب بالغون جيغا كم زي قبرة بسنع بمقلاس نتصوت عداق ماي كم زرعيون نتفتس سامي دما كريتيان بفتنة يقوي بمنبارهم باقاتامي نحرهم كقاچو كمسترعيو قليسوم
እቲ ፕሬዝዳንት እቲ መቕጻዕቲ ክልዓል ብግልጺ ከምዚ ኣዘዘ ብምዝራበት ዝገበርክዎ ዳግመ ግምት ክግበር ጥራሕ ነይሮም እዚ ክትገብሩለኩም ኣይበልኩን እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ክነግሮም ኣይክእልን ክብል ነቲ ዘሎ ጫውጫውታ መልሲ ይብሎም ኣብ መወዳእታ ፊፋ ንመቕጻዕቲ ባለጉን ዝገበሮ ውሳነ ብሉጽ ውሳነ ኢልዎም ዶናልድ ትራምፕ ንላዕለዋይ መዝጋቢ ሸቶ ኣብ ዙር 16 አንጻር ቤልጅየም ኮፍ ምዝብል ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ከቢድ ጉዳይ ምገደፈልና ነይሩ ክብል ተማጊቶም እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ድማ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ትራምፕ ፊፋ ቁኑዕ ዝነበረ ስለ ዝገበረ ነታ ዓቢ በደል እንድሕሪት ስለ ዝመለሶ የቐኒልና ክብል ኣመስጊኖም ድሕሪ እቲ ዘረባታት ፊፋ ብዓንቀጽ 27 ናይ ዲስፕሊን ሕጊ ተጠቒሙ ነቲ ብኣውቶማቲክ ናይ ሓደ ፀወታ እገዳ ንባለጉን ሓደ ዓመት ስፖርት ኣብ መስርሕ ኣጽኒሑ አንጻር ቤልጅየም ክጻወት ሓራጊርዎ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሎም ከሎ ቅድሚ ዝመግለጻ ኣሰልጣኒ ክለብ ሊቨርፑል ነበር የርገን ክሎፕ ንፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዚደንት ፊፋ ጃኒ ኢንፋንቲኖን ብትሪ ብምንቃፍ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2026 ብድሕሪ መጋረጃ ፖለቲካዊ ኢዶም የትውለው ብምባል ጽሉላት ክብል ገሊጽዎም ነይሮም የርገን ክሎፕ ኣብ ማጃንታ ቲቪ ኣብ ዝሃበ መግለጺ ዶናልድ ትራምፕ ብውልቁን ጃኒ ኢንፋንቲኖ ደው ኢሉሉ ዝብል ጸብጻብ ድሕሪ ምውጽእ እዩ ትራምፕ ንኢንፋንቲኖ ነታ ኣብ ዝሓለፈ ቀይሕ ካርድ ዝተዋሃበ ኣሜሪካዊ ኣጥቃዒ ፍሎሪን ባሎጉን ናይ ሓደ ፀወታ መቕጻዕቲ ክቕየረሉ ከም ዝተማሕጸኖ ይግለጽ ከም ውጽኢቱ ድማ ፊፋ ብድሕሪኡ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ስጉምቲ ንባሎጉን ውሳነ ብምሃብ ኣብቲ ኣብ ዙር 16 ኣሜሪካ አንጻር ቤልጅየም ተካይዶ ፀወታ ብቑዕ ገይርዎም የርገን ክሎፕ ዞም ክልተ ሰባት ክልቲኦም ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ሓሳብ ዘይብሎም ምስ ስፖርት ዝኾነ ርክብ ክህልዎም የብሉን ክብል ገሊጾም ኣብ መንጎ ስፖርትን ፖለቲካን ዘሎ ደቡን ጽኑዕ ብምሕባር እዝናትና እምበር ናቶም ኣይኮኑን ስለዚ ብእዋኑ ዓገብ ክንብል ኣለና ክብል ተዛሪቦም ጻውዒት ቴሌፎን ተቐቢልካ ሕግታት ዲሲፕሊን ዳግማይ ክጻሓፍ እንተዳኪሉ ንኹሉ ነገር ኣብ ሕቶ ዘእቱ ምዃኑ ድማ ኣጠንቂቖም የርገን ክሎፕ ፋውል ባሎጉን ፍጹም ክትዕ ዘይብሉ ንጽርቲ ቀይሕ ካርድ ምዃና ብምስማር ባሎጉን ንዝኾነ ሰብ ክጎድእ ከምዚ ሓሰበ እኳ እንተገለጸ ሕግታት ግን ሕግታት እዮም ክብል ኣመልኪቶም እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ጆርዳን ሄደርሰን በቲ ትማል ሃገሩ እንግሊዝ ኣብ ልዕሊ ሜክሲኮ ዘመዝገበ ዓወት ሓጎሱ ክገልጽ እንከሎ ድሕሪ ምውዳቑ ኣብ ኢዱ ዘጋጠመ ከቢድ ማሰይቲ ካብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ወጻኢ ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ፍጻሜ እንግሊዝ ኣብ ልዕሊ ናይ ሓባሪ እንጋሪት ሃገር ሜክሲኮ 3-2 ድሕሪ ምዕዋታ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ኣብ ስታዲየም ኣዝቴካ ዘጋጠመ እዩ እዚ ወዲ 36 ዓመት ካፋፋሊ ናብቲ ደገፍቲ ዝነበርዎ ንምስጋር ብልዕሊ ናይ መዋዓውዒ ቦርድታት እናዘለለ እንከሎ ሸተት ኢሉ ብየማናይ ኢዱ ተደጊፉ ከምዚ ዓለበን ብስትሪቸር ተጽሩ ቅድሚ ምውጽኡ ድማ ከም መጠንቀቕታ ኣብ ሜዳ ኦክሲጅን ተገይሩሉ እዩ ኣሰልጣኒ እንግሊዝ ቶማስ ቱከል ንቢቢሲ ስፖርት ኣብ ዛብ ሓበሬታ ሄንደርሰን ኣብ ኢዱ ሕማቕን ከቢድን ማሰይቲ ከም ዘጋጠሞ ገሊጹ ነይሩ ሄንደርሰን ተወሳኺ ገምጋም ምስ ሓደ ኣባል ሰራሕተኛ ሕክምና ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ከተማ ሜክሲኮ ክጸንሕ እንከሎ ዝተረፉ ኣባላት እታ ጋንታ ድማ ናብታ ኣብ ካንሳስ ሲቲ ዝርከብ ማዓስከሮም ተመሊሶም ኣለዉ በቲ ዝተገበረሉ ምርመራ ከቢድ መስበርቲ ገጢሞ ምህላውን በዚ ድማ ዘኣካፋፋሊ ክለብ ብሬንትፎርድ ዝተረፈ ውድድር ካብ ፀወታ ወጻኢ ኮይኑ ከም ዘሎ ይግለጽ ስለም ክትታልኩም ነመስግን ሕጂ ዝብልናይ መደባት ስፖርት ነዞም ክንከታተሎም ጸናሕና ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል መደብ ካልኦት ሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ እንኹልና